तो गाइस एमती एक भयंकर लोकेशन आम आज रही तो आमको खाली टेका माड़ होला तो आपण ये गचर देखु दृश्य जय जगन्नाथ वेलकम टू विश्वजित कुमार आईडी आपन स्वागत करते आउ एपिसोड आम साथ आसी संदीप जय श्रीराम आउ सुमन जय जगन्नाथ आउ अंशु जय श्रीराम तो कैमरामैन डुडू तो आपन को आर ब्लॉग रे मु देखेबी ता मुह आज आम आपन पे ने आ गोटे भयंकर लोकेशन माने से लोकेशन रे हम विजिट करबो जाउछु माने 2टा टाइम हो बणी बे तो आम आज 2टा रु 3:30 पर्यंत टाइम देखौची ता ए जगह माने एमिति सब घटे से घटना विषय संदीप आपन को कहबो तो गाइस आमे आपन टाइम देखौ तो गाइस नेट पानी एथि लॉक स्क्रीन टाइम देखौ गाइस देखि परते गूगल टाइम देखंतु 2:23 हेलानी करे हेला 2:23 हेलानी तो संदीप से जगह विषय कहलु आगो कालर लोक माने ए जो रास्ता रे माने जो बर गछ अछि से पटे सेठी माने सुइसाइड घटी माने बहुत लोक मरछंती आमे एपटे जो माने कांदीवार शब्द सुना जाए आउ माने एपटे जे जाए ता ऊपर माने आक्रमण भी करे आउ एमती भी केते लोक सहित घटी तो आज आम से जो लोक मैंने कथा होते आम शुणिक आज ये जगह को आईचु तापर आम ए आगू जीवु चलो तो मैंने गाइस आपन संदीप तो कहीदेला सब तो ये आम से जगह को जाई देखु कहला को को ये हां पाउजी झमझम होची पाउजी झमझम सुगाउची यही गछ भाई सତରେ सुगाउची एपड़ के कोड गला एपड़ की उड़ गला हमर मंडी तो रूम देखिलु एडू सुगाउची रूम देखिलु टाकी गला ये बड़ा बहुत बड़ा लोकेशन पाउजी झमझम सुगा कितुर सुगाउची तू पाउजी झमझम जानू पाउजी एबे साउंड आउची प्रभु आज जहाँ लगे आज लोक जहाँ पहुँचले माई से सत लोक माने माने भाई साडू कौन पाउजी शब्द सुगाला भाई चलो घर को पळेया नले भाई मरजिया भाई ना किछ होबनी ना भाई चलो पळेया नले भाई आको संभाली ले ना भाई मरजिया भाई ना भाई चलो भाई जिया भाई रे भाई यार बहुत खतरनाक किछ होबनी तो कहू किछ होबनी लागु गाड़ी गला गोड़ा तो तोरकी भाई सोचोइत भाई गाड़ी गला गोड़ा तो तोरकी अच्छा आउ देना आदि तो गाइस माने हमें से जगह पाखा पहुंच गेलो ए 10-20 मिनिट खट लागे से जगह पहुंचे माने बहुत भयंकर लोकेशन तो माने से जगह रे हमें माने छोटो जो तो माने गाइस माने हमें पाखा पाखी आसी पहुंच गेलु माने से गछ एठी 10-20 किलोमीटर दूर रहे तो हमें माने आउ 10-20 मिनिट खट लागियो से जगह के तो हमें माने छोट बेले शुणी आसलु माने ये जगह रे माने बहुत खतरनाक माने आप माने बापा माने बो माने सब कहउतले जे माने ए जगह रे एमता सब एक्टिविटी घटे तो हम माने बो हरिया कहतले आडी कि न ब्लॉक करिया को तो हम एठी लुचि के आइजु ब्लॉक करिया को हम शुणिलु बेली एठी लोक तो गाइस से जगह रे ना हला आडुतुआ जगह विषय आ कौन जानती बेसी को ए जगह रे तो एक्टिविटी बहुत घटे भाई एटू पळेया ना भाई के ना भाई ना एटू पळेया ए संभाल लो ए ना भाई एटू पळेया ना भाई कैमरा में जूम कला रख देखलो जूम करी देखा जाऊ तो अंदर रास्ता देखी माने गाइस माने बहुत भयंकर रो क्या सेटा कोनटा ए साड़ी किछ हो ना जा आसुना भय लागु
ସନ୍ଦୀପି ଏଇଠି କୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ନା ଭାଇ ଛାଡି ଯାଉନି ଭାଇ ନା 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 ସିଆଡିକି କଣ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଆଇଛି ଆମେ ଏତେ ଏତେ ବାଟ ଆଇଲାଣି ପୁଣି ଆଉ ଏଇ ଅଳ୍ପ ବାଟରୁ ଆମେ ଯିବାନି ଭାଇ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆଜି। ଆଚ୍ଛା ଯିଏ ଆମେ ଏଇଠି ଥିଲା ବା ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ସିଏ ଚାଲ ଚାଲ ଆଗକୁ ଆସ ଏଇ କଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ବି ଆଉଛି ସେଇଆଡୁ ହଉ ଆସ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଗକୁ ମୋ ପାଖରେ ତାକୁ ରଖିଲୁ ପାଖରେ ଆସ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି ଭାଇ କହିଦେଲି ମାନେ ଦୌଡ଼ିବନି କିଏ ହେଲା ମାନେ ତମେ 4 ଜଣ ଭିତରେ ତମେ 4 ଜଣଙ୍କୁ କହୁଛ କେହି ଦୌଡ଼ିବନି ଏଇ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରହିଲା କେହି ଦୌଡ଼ିବନି ପବନ ହେଲାଣି ହଠାତ୍ କିନି ପବନ ମାନେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛୁ ଆରେ ସନ୍ଦୀପ ସତ କଥାରେ ଥିବ କଥା ମାନୁନି ସେଇଠି କେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ନା ଭାଇ ହଉ ତାକୁ କିଛି କହିବି ଏତେ ବାଟ ଆଇଲାଣି ଆଉ ଏତେ ବାଟ ଯିବି ଆଚ୍ଛା ଯିବା ଚାଲ 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 ପାଖରେ ରହ ପାଖରେ ରହ ଡରୁଛି ଏତେ ରାତି ହେଇଗଲା ହଁ ରାତି 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ହବନି ବହୁତ ବାଟ ଆରେ ଭାଇ ଗୋଟେ କଣ ଡୁଙ୍ଗିନି ପଇଲା ସେ ଗଛ ପାଖରେ ଡୁଙ୍ଗିନି ପଇଲା ନା ଭାଇ ଛାଡି ଯିବାନି ନା ନା ଆଉ ଏତେ ବାଟ ଆଇଲେ ଆଉ ଏତେ ବାଟ ଯିବାନି ତାହେଲେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି ଚାଲ ଚାଲ ଆରେ ସନ୍ଦୀପ ସତ କଥା କହୁଛି ସେଇ ଲାଇଟ୍ ବି ଚଲାନି ଆର ସଙ୍କେତ କଣ କହିଲୁ ଆର ହେଇଥିବ ଭାଇ ମୋ ସେଇ କହୁଛି ଛାଡି ଯିବାନି କାହିଁ ଯିବାନି ଏତେ ବାଟ ଏତେ ବାଟ ଆଇଲାଣି ଆଇଲାଣି ଆଉ କେତେ ବାଟ ଭାଇ ଚାଲ ଚାଲ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପୁଣି ପଛରେ ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ ତାକୁ ଡର ମାନେ ତତେ ଡର ମାରୁଛି ଏତେ ଆମର ତ ଏତେ ଡର ମାରୁଛି ଆରେ ସନ୍ଦୀପ କଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଜାଣିଛୁ ଏଇ ପଟ କରୁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଧୁମ୍ କିନି ପଇଲା ପୁରା ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ସବୁ ଏଇ ଯୋଗୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇଛି ଗଛ ଏଇଠି ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହୁଏ ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଦେଖିଛୁ କିଛି ହବନି ସନ୍ଦୀପ ରଖ ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ତ ଗାଇଛି ମାନେ ଲୋକେସନଟା ହେଲା ସେଇପଟ ଶାଳ କ୍ୟାମେରା ବାଗେଇକି ଆସ ଚାଲ ଚାଲ ସେଠି ସାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ଉଠେଇଲା ବେ ବେକା ପଇଲା ଆମର ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଦଉନି ଟେକା ପଇଲେ ମାରୁଛି କିଛି ହବନି ଚାଲ ଚାଲ କ'ଣ ଡର ମାରୁଛି ଡର ସାଉଣ୍ଡ ଠାରୁ ଭାଇ ଭୟ ଲାଗୁଛି स्टार्ट करना तो गाइस माने फाइनली आम से जगह आसी पहुँची गले जगह माने बहुत भयंकर गाइस देखी पार्थे बहुत माने माने जगह को आसी आम मैंने देखिए तो कैमरामैन भल कि जगह देखी पार्थे लाइट भी मैंने लगे लोक माने लोक भी जावासिया ना ये तो ये मैंने गोटे पके बसा भी पकई माने माने दिन बेला बस लोक ये राति बेला कहीं आस अरे भाई ले लो ନା ଭାଇ ଚାଲ ପଳେଇବା ମଝିରେ ଫସିଗଲୁ
ସନ୍ଦୀପ ଦେଖିଛୁ ଏଠି କଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ତ ଏଠି ମାନେ ଆଉ ତୁ ରହିବୁ ଏଠି ବ୍ଲକ୍ କରିବୁ କି? ତ ମାନେ ସନ୍ଦୀପ ମାନେ ଦେହ ମାନେ ଏତେ ଦେହ ପୁରା ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ତ ଆମେ ଏଠି ବ୍ଲକ୍ ଟି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।